السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ہمارا پچھلا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر جو ہے وہ اسٹرنگ مینیپولیشن کے بارے میں تھا. ہم نے مختلف میتھڈز ڈسکس کیے تھے جن کے ذریعے کسی اسٹرنگ کو چینج کیا جا سکے یا پھر اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی جا سکے, اور ان میتھڈز کی مدد سے ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی پرابلمز بھی آپ کو سالو کر کے دکھائی تھی. پہلی چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ جناب سب سے اعلیٰ آپریٹر جو اسٹرنگس کے بارے میں وہ تو ظاہر ہے کنکیٹنیشن کا ہے, بڑا سادہ سا ہے, اس کے ذریعے آپ دو اسٹرنگس کو جوڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہیں تھرو دا اسٹرنگ آبجیکٹ. یعنی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان آبجیکٹ ہے جس کا نام اسٹرنگ ہے, اور اس آبجیکٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں کچھ میتھڈز ایسے پرووائڈ کرے جس کے ذریعے ہم اسٹرنگ ویریبلز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کر سکیں. اور اس آبجیکٹ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پراپرٹی ہے لینتھ کی پراپرٹی, جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کی لینتھ معلوم کر سکتے ہیں, یعنی اس اسٹرنگ میں کتنے کیریکٹرز ہیں. اسٹرنگ میتھڈز کا جہاں تک تعلق ہے, ہم نے کئی طرح کے اسٹرنگ میتھڈز دیکھے, لیکن ان کو ہم دو کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ میتھڈز جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ HTML کے شارٹ کٹس ہیں, یعنی یہ میتھڈ جو ہیں ان کی ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے. HTML کے ذریعے ہم ان میتھڈز کا کام کر سکتے ہیں, لیکن ان میتھڈز کا فائدہ یہ ہے کہ وہی کام ہم ذرا کم چیزیں ٹائپ کر کے کر سکتے ہیں, یعنی ہمیں شارٹ کٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ باقی تمام میتھڈز کی ہے, اور وہ میتھڈز ایسے ہیں جن کا ثانی جن کا ایکویولنٹ جو ہے وہ HTML موجود نہیں ہے, دے آر برانڈ نیو. جہاں تک یہ HTML شارٹ کٹس کا تعلق ہے اس میں ہم نے بگ, اسمال یا پھر فونٹ سائز کے میتھڈ دیکھے جن کے ذریعے آپ فونٹ کا سائز یعنی کیریکٹرز کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبسکرپٹ کا بھی ہم نے دیکھا اور سپر اسکرپٹ کا بھی دیکھا, بولڈ کا, اٹیلکس کا, اسٹرائک تھرو کا, اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ایسا میتھڈ بھی دیکھا جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں جناب اب آپ فکسڈ فونٹ یوز کریں, اور یہ بھی کہ اب کون سا فونٹ کا کلر ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی ایک میتھڈ جاوا اسکرپٹ میں موجود ہے. آخری جو ہم نے یہ HTML شارٹ کٹس میں دیکھا تھا وہ تھا لنک کا میتھڈ. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ کوئی بھی اسٹرنگ لیں اور اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس اسٹرنگ کے پیچھے فلانا لنک ہونا چاہیے, تو اس کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں ایک میتھڈ موجود ہے. دوسری کیٹیگری جو تھی اس میں دو میتھڈ تو اس لیے تھے کہ جناب اگر آپ نے کسی اسٹرنگ کے سارے کیریکٹرز کو اپر کیس میں لانا ہو یا پھر سب کے سب کو لوور کیس میں لے جانا ہو, اس کے لیے دو میتھڈز موجود ہیں. اس کے علاوہ 4@ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 4@ اور آگے ایک نمبر دیتے ہیں, تو اس نمبر پہ اس پوزیشن پہ جو کیریکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو 4@ کے ذریعے آپ پوزیشن بتاتے ہیں اور آپ کو اس پوزیشن میں جو بھی کیریکٹر ہوتا ہے وہ اس اسٹرنگ کا کیریکٹر آپ کو مل جاتا ہے. سب اسٹرنگ جو ہے وہ 4@ کی ذرا جنرلائز سی فارم ہے, یعنی ویسا ہی کام لیکن ذرا بہتر طریقے سے کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے انڈیکس آف کا میتھڈ بھی دیکھا, یعنی آپ اس میتھڈ کے ذریعے ایک کوئری کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک سب اسٹرنگ ہے, یہ اس اسٹرنگ میں کہاں پہ پایا جاتا ہے مجھے وہ پوزیشن بتا دیں. تو انڈیکس آف میتھڈ جو ہے وہ آپ کو پوزیشن دیتا ہے. اسی طرح ایک لاسٹ انڈیکس آف بھی میتھڈ ہے, وہ ذرا الٹا کام کرتا ہے. دیکھیں انڈیکس آف میں ہوتا ہے کہ آپ اس سائڈ سے شروع ہو کے اسکین کرتے ہیں, جہاں پہ پہلی دفعہ آپ کو سب اسٹرنگ نظر آتا ہے وہ آپ پوزیشن جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں. لاسٹ انڈیکس آف میں آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں, بجائے لیفٹ سے شروع کرنے کے آپ رائٹ سے شروع کرتے ہیں اور الٹا اسکین کرتے ہیں. آخری میتھڈ جو ہم نے دیکھا تھا ان میں وہ تھا سپلٹ کا میتھڈ, جس کے ذریعے آپ کسی بھی اسٹرنگ کو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. آپ ایک ڈیلیمیٹر دیتے ہیں, جہاں جہاں اس اسٹرنگ کے اندر ڈیلیمیٹر ہوتا ہے وہاں اس اسٹرنگ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ میتھڈ جس کے ذریعے کسی سینٹنس کو اس کے ورڈز میں بانٹا جا سکتا ہے. نیکسٹ چیز جناب جو ہم دیکھی تھی وہ تھی آٹومیٹک کنورژن ٹو اسٹرنگس. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی جاوا اسکرپٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی خاص جگہ پہ ایک اسٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن لکھا وہاں پہ کچھ اور ہوتا ہے, بولین لکھا ہوتا ہے یا کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے. تو جاوا اسکرپٹ آٹومیٹکلی اس بولین یا اس نمبر کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیتی ہے. جہاں تک پلس آپریٹر کا یعنی کنکیٹنیشن کا تعلق ہے, اگر آپ دو اسٹرنگس کو کنکیٹنیٹ کریں جواب آپ کا اسٹرنگ آئے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو کسی اور چیز کے ساتھ یعنی کسی بولین کے ساتھ یا کسی نمبر کے ساتھ کنکیٹنیٹ کرتے ہیں, تو جاوا اسکرپٹ سب سے پہلے اس نمبر کو یا اس بولین کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کرتی ہے اور پھر کنکیٹنیٹ کرتی ہے. اسٹرنگز اگر میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں یوز کیے جائیں تو
जावा स्क्रिप्ट कोशिश ये करती है कि उस स्ट्रिंग को पहले एक नंबर में कन्वर्ट करे और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नंबर में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती, तो जवाब उस सूरत में आपको NaN का मिलता है, यानी नॉट अ नंबर। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक टू स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसके लिए एक्सप्लिसिटली आप किसी भी नंबर को या बूलियन को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने दो पुराने मेथड जो थे उनको भी रिव्यू किया था, यानी पार्स इंट को और पार्स फ्लोट को, यानी ये वो मेथड्स हैं जिनके जरिए आप किसी स्ट्रिंग को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, पार्स इंट के जरिए इंटीजर में और पार्स फ्लोट के जरिए एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। और ये मेथड्स बहुत यूजफुल हैं जब आप किसी फॉर्म से कुछ उठा रहे होते हैं, कुछ नंबर्स उठा रहे होते हैं। वो नंबर्स अमूमन जो होते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक के जरिए पहले आप उसे एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब ये तो थी स्ट्रिंग्स की बात, ये तो थी पिछली दफा की बात। आज हम देखेंगे कि एक वेब पेज पे इमेजेस किस तरह ऐड किए जाते हैं, उस पे सादी सी एनिमेशन कैसे की जाती है, इमेजेस को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट किस तरह कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आज का जनाब हमारा टॉपिक है इमेजेस एंड एनिमेशन। एक HTML पेज पे इमेज को ऐड करना खासा आसान है। आप जो दो फॉर्मेट अमूमन यूज करते हैं इस मकसद के लिए, वो GIF फॉर्मेट है और JPG फॉर्मेट है। इनका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं। अगर आपके पास ऐसी इन फॉर्मेट में कोई तस्वीर मौजूद है, कोई इमेज मौजूद है, सो व्हाट यू डू इज यू यूज द इमेज टैग। HTML में इमेज IMG एक टैग है, उसको आप यूज करते हैं और उसकी मदद से इस पेज को इस इमेज को आप किसी भी HTML पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जो इमेज टैग है इसके अंदर कई एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शायद SRC यानी सोर्स का एट्रीब्यूट है। यहां पे आप बताते हैं कि भाई जो इमेज यहां पे डिस्प्ले करना है वो पड़ा किधर हुआ है, वो इमेज की फाइल कहां पे पड़ी हुई है, तो आप उसका सोर्स यहां पे बताते हैं। ये सोर्स जो है एक सादा सा फाइल नेम भी हो सकता है अगर वो फाइल लोकल है, या फिर अगर वो इमेज की फाइल कहीं और किसी और वेब सर्वर पे किसी और वेबसाइट पे पड़ी हुई है, दैट्स फाइन एज वेल। आप पूरे का पूरा URL वहां पे डाल दें सोर्स की सूरत में और थोड़ी देर में वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा हाइट और विड्थ जो इमेज की है वो भी आप इस टैग के अंदर डाल सकते हैं। चाहे हाइट जो भी हो, आप अपनी पसंद की हाइट लिख सकते हैं। चाहे असल में इमेज की विड्थ कुछ भी हो, आप अपनी पसंद की वहां पे विड्थ लिख सकते हैं। इसके जरिए इमेजेस के साइज कंट्रोल करना खासा आसान है। आप उनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उनको मैग्नीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट जो है वो अलाइन का है। इसके 3 वैल्यूज हो सकती हैं, बॉटम, मिडल या टॉप। यानी जहां पे आपका इमेज इस पर डिस्प्ले हो रहा है, जिस रो में जिस लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, वहां पे इसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। ये उस रो की बॉटम पे होना चाहिए, उसकी टॉप पे होना चाहिए या उसके मिडल में होना चाहिए। ये आपको यूज करके दिखाएंगे। मेरी जनाब इससे पहले कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, बस एक दरखास्त है जो मैंने शायद पहले भी आपसे की थी कि इमेजेस सिर्फ उस वक्त यूज करें जब उनके बगैर चारा ना हो, क्योंकि आजकल लोगों के इंटरनेट कनेक्शन इतने ज़बरदस्त नहीं है। इसलिए अगर किसी वेब पेज पे बहुत सारे इमेजेस हों तो उसकी वजह से उस वेब पेज को डाउनलोड करना आम आदमियों के लिए खासा मुश्किल होता है। तो यूज इमेजेस ओनली व्हेन उसके अलावा कोई चारा ना हो। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 3 इमेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इन इमेजेस का कोड क्या है। इसको HTML के पेज पे मैंने किस तरह लिखा था कि ये इमेजेस इस तरह मुझे एक वेब पेज पे नजर आ रहे हैं। तो जनाब कोड बड़ा सादा सा है। वो शुरू में जो आप HTML का पेज शुरू करते हैं, हेड पोर्शन में टाइटल लिखते हैं, फिर बॉडी का पोर्शन शुरू होता है, फिर हमने एक हेडिंग लिखी है, लेकिन उसके बाद इमेज के बारे में चीजें आना शुरू होती हैं। तो सबसे पहला इमेज आपने जो देखा था उस पर वो जो 5 डॉट्स बने हुए थे, उस इमेज का एक नाम है, यानी उस जिस फाइल में वो इमेज स्टोर्ड है उसका नाम है die5.gif। तो हमने इस इमेज में सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज किया है इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। हमने इमेज का टैग लिखा, शुरू किया, उसके बाद उसमें एक एट्रीब्यूट डाल दिया src इज इक्वल टू विद इन कोट्स die5.gif। तो यहां पे वो जो इमेज है जो कि die5.gif में है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसकी विड्थ कितनी होगी, जितनी एक्चुअल विड्थ है। उसकी हाइट कितनी होगी, जितनी एक्चुअल हाइट है। उसके बाद उसके फौरन बाद हमने उसी लाइन में इस इमेज को दोबारा डिस्प्ले किया है, लेकिन हमने थोड़ी सी चेंज की है। हमने उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर दी है, लिख दी है। विड्थ जो है
हमने 126 कही है और असल में इस इमेज की विड्थ वाकई 126 है, तो इसकी विड्थ तो वैसी ही है जो इसकी नेचुरल विड्थ है, लेकिन इसकी हाइट को हमने आधा कर दिया है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्क्वाश्ड नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके जरिए आप इमेज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैग्नीफाई कर सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने इमेज यूज किया है उसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो ये कि इसमें हमने अलाइन का एट्रीब्यूट यूज किया है। इससे पहले जो थे वो जो भी डिफॉल्ट अलाइनमेंट थी उस पे नजर आए थे, लेकिन यहां पे हमने कहा अलाइन इज इक्वल टू मिडल, यानी ये इमेज आपने इस तरह डिस्प्ले करना है कि जिस लाइन में डिस्प्ले हो रहा हो उसके साथ मिडल जस्टिफाइड हो। तो आपने जिस तरह इमेज में देखा था, वेब पेज पे देखा था कि ये जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से डिस्प्ले हो रहा था, उसकी वजह यही एट्रीब्यूट था, यानी अलाइन इज इक्वल टू मिडल। इसका सोर्स जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, यानी इसका सोर्स जो है वहां पे हमने कुछ सिंपल फाइल नेम में लिखा हुआ, किसी लोकल फाइल का नाम नहीं लिखा था जिस तरह हमने पिछले दो इमेजेस के सिलसिले में लिखा था। यहां पे हमने एक पूरे का पूरा यूआरएल दिया हुआ है। तो ये यूआरएल वाला जो इमेज है ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं था, ये किसी और वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो इमेज टैग की ये खूबी ये भी है कि अगर कोई इमेज आपके पास ना भी हो, कहीं और पड़ा हो, रिमोटली पड़ा हो, उसको भी इस टैग के जरिए आप अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। जनाब ये तो थी बात HTML की, यानी HTML में बड़े सादे तरीके से हमने आपको बताया कि इमेजेस को किस तरह डिस्प्ले किया जाता है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट में जनाब ये इमेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए, उनको डिस्प्ले करने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है इमेज, उसको यूज किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट की कई प्रॉपर्टीज हैं, इसकी नेम की प्रॉपर्टी है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, कंप्लीट की प्रॉपर्टी है, हाइट विड्थ की है, एच स्पेस की है, वी स्पेस की है, लो एसआरसी की है, एसआरसी की है। और ये जो एसआरसी की प्रॉपर्टी है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड दैट इज द वन दैट वी आर गोइंग टू यूज। नेम की प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे, लेकिन एसआरसी की प्रॉपर्टी जो है यानी सोर्स की प्रॉपर्टी वो खासी इंटरेस्टिंग है। वो अभी एक दो एग्जांपल्स में हम आपको यूज करके दिखाएंगे। इसके मेथड्स शायद हो, मुझे नहीं मालूम कि इसके मेथड्स कौन से हैं, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेशल इवेंट हैंडलर्स भी हैं। मसलन एक ऑन अबॉर्ट का इवेंट हैंडलर है, एक ऑन एरर का है, एक ऑन लोड का है, उसके अलावा और भी कई हैं। ऑन अबॉर्ड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्ज करें आप एक वेब पेज डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसमें एक इमेज डाउनलोड हो रहा होता है, बीच में अभी इमेज पूरा डाउनलोड नहीं हुआ, आप जाके स्टॉप कह देते हैं, यानी आप अबॉर्ट कर देते हैं डाउनलोडिंग को, तो ये वाला इवेंट हैंडलर जो है ये फायर हो जाएगा। ऑन एरर जो है वो भी तकरीबन इस तरह ही काम करता है कि आप एक पेज डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें एक इमेज है, वो इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई एरर आ गया तो वो फायर हो जाएगा। ऑन लोड जो है दैट इज ऑल्सो एन इवेंट हैंडलर। इसमें यह होता है कि जब वो इमेज जो आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जब वो आ जाता है पूरे का पूरा, जब सारे का सारा लोड हो जाता है, तो ये वाला इवेंट हैंडलर जो है ये फायर कर जाता है। ये जो इमेज का ऑब्जेक्ट है ना, यानी जावास्क्रिप्ट में ये जो इमेज का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, इसका मेन मकसद मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही है और वो है इमेज प्री लोडिंग। इससे हमारी क्या मुराद है? इससे हमारी मुराद ये है कि कुछ इमेजेस हैं, उन्हें आप अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। जाहिर है इमेजेस हैं, उनका कुछ अपना साइज है, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट की ये फैसिलिटी यूज करके आप उन इमेजेस को प्री लोड कर सकते हैं, यानी उनको दिखाने से पहले डाउनलोड कर सकते हैं, यानी उनको दिखाने से पहले कैश में लाके रख सकते हैं कि जो ही पेज पे जरूरत पड़े फट करके आ जाए। तो प्री लोडिंग से मुराद क्या हुई? इससे मुराद बड़ी सादी सी है कि इमेजेस को पहले से अपने पास कैश में लाके रख लें, ताकि जो ही जरूरत पड़े हम उसको फौरन दिखा सकें, यूजर को वेट ना करना पड़े। इसका फायदा क्या है? इसके कई फायदे हैं, क्योंकि इस टेक्निक के जरिए अगर आप कुछ एनिमेशंस बनाना चाहते हैं वो खासी स्मूथ होंगी। ये नहीं होगा कि एनिमेशन का एक फ्रेम नजर आया और उसके बाद वेट कर रहे हैं जनाब वो इमेज आएगा तब जाके दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे इमेज आपने पहले ही अपने पास ला के रखे हुए। इसके अलावा और भी इमेज मैनिपुलेशन की बात चीजें हैं जो इस प्री लोडिंग का फायदा उठा सकती हैं, और उसमें से एक आधी शायद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब जनाब देखते हैं कि ये इमेज प्री लोडिंग जो है ये हम कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है ना, इसका एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी आप न्यू वाला कीवर्ड लगाते हैं और इमेज ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। आपको याद होगा अरेज के साथ हम यही किया करते थे। तो जिस तरह अरेज के हम नए इंस्टेंस बनाते थे, इसी तरह इस इमेज ऑब्जेक्ट का भी हम एक नया इंस्टेंस बनाते हैं यूजिंग द न्यू
कीवर्ड। उसके बाद हम ये करते हैं कि ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है, ये जो अभी हमने जिसका इंस्टेंस बनाया है, इसकी जो SRC यानी सोर्स की प्रॉपर्टी है, उसको हम सेट कर देते हैं किस चीज के बराबर, उस फाइल नेम के बराबर कि जो फाइल नेम हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम कह देते हैं कि जो इमेज है, इसकी ये जो SRC वाली प्रॉपर्टी है, इसको हम इक्वेट कर देते हैं उस फाइल नेम से जो हम चाहते हैं कि इस इमेज के इंस्टेंस में आ जाए। तो पहले हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसकी सोर्स प्रॉपर्टी को हमने उस फाइल नेम से इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है कि वो जो इमेज है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होता है, वो आपके पेज पे नजर नहीं आता, वो आपके कैश में आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो ही आपको उस इमेज की जरूरत पड़ती है, तो आपके वेब पेज पे मुख्तलिफ इमेजेस जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, उनमें से किसी इमेज की जो सोर्स प्रॉपर्टी है, उसको वो जो आपने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, उसके बराबर कर देते हैं। तो उस तरह वो इमेज फौरन आपके पेज पे नजर आना शुरू हो जाता है। यह भी आपको एग्जाम्पल की सूरत में हम करके दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल जनाब, ये जो हमने कुछ अरसा पहले मेरे ख्याल में 35वें लेक्चर में एग्जाम्पल की थी, उसको हम दोबारा करेंगे। वहां हमने कैरेक्टर्स की सूरत में की थी, यहां पे हम उसको इमेजेस के साथ करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि हमने रोल द डाई, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डाई, बटन के ऊपर माउस लेके आते हैं, फौरन 1 से लेके 6 तक कोई नंबर ये स्टार्स की सूरत में डिस्प्ले हो जाता है। तो ये ठीक है, इसमें कोई मुजायका नहीं, लेकिन अमूमन जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक डाई को रोल कर रहे हैं तो आप सोच यही रहे होते हैं वो जो फिजिकल डाई होती हैं जिसके जरिए आप लूडो खेलते हैं और गेम्स खेलते हैं, वो किसी तरह नजर आए। तो उसका तरीका कुछ ऐसे है कि जो ही ये जो रोल द डाई है, इस बटन पे मैं आके अपने माउस को क्लिक करता हूं तो कोई नंबर मुझे 1 से 6 तक नजर आना शुरू हो जाता है। रैंडमली जनरेटेड, रैंडमली सिलेक्टेड आपको डाई का एक फेस जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये हमने नई चीज की है। पहले हमने किया था विद सिंपल कैरेक्टर्स, अब हमने इमेजेस की फॉर्म में वही काम करना शुरू किया है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे किया। सबसे पहले तो जनाब हमने 6 इमेजेस क्रिएट किए, यानी 1 डॉट वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, और उनके हमने नाम रखे die1.gif, die2, so on and so forth up till die6.gif। जब हमने ये कर लिया तो उसके बाद हमने अपना वेब पेज बनाना शुरू किया। इस वेब पेज में इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिखा और थोड़ा सा HTML का कोड लिखा। सबसे पहले हम उस HTML के कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले तो उस HTML के कोड में हमने इमेज को डिस्प्ले किया। हमने कहा कि इमेज टैग है और इसमें 2 हमने एट्रीब्यूट्स डाले। एक तो ये कि उस इमेज का हमने एक नाम रखा, उसका हमने नाम रखा डाई, और दूसरा हमने उसका सोर्स जो था वो बताया कि जनाब ये जो इमेज आपने डिस्प्ले करना है ना, यहां पे आपने die6.gif डिस्प्ले करनी है। आपने देखा होगा कि वो जब डाई पहले तो डिस्प्ले हुई थी आपको 6 नजर आया था। सो ये एक लिहाज से एक डिफॉल्ट इमेज है जो आपको नजर आएगा। जब भी इस प्रोग्राम को आप शुरू करेंगे हमेशा आपको 6 ही नजर आएगा। उसके बाद जब बटन दबाएंगे तो आपको रैंडमली सिलेक्टेड कोई नंबर नजर आएगा। तो जनाब ये तो इमेज का टैग हो गया। उसके बाद हमने वो बटन जो है वो बनाना है। बटन बनाने के लिए हम एक फॉर्म शुरू कर देते हैं। फॉर्म के अंदर हम एक बटन डाल देते हैं। ये बटन जो है इसका नाम हमने रोल द डाई रखा हुआ है, और इसके साथ जो हमने इवेंट हैंडलर लगाया हुआ है वो ये कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू रोल डाई, यानी जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तो ये रोल डाई वाला फंक्शन जो है इसको आप फायर कर दें। तो ये तो था HTML वाला हिस्सा हमारे प्रोग्राम का। अब जरा एक नजर देखते हैं जावास्क्रिप्ट वाले हिस्से को। जावास्क्रिप्ट वाला हिस्सा जो है उसके 2 टुकड़े हैं। पहले टुकड़े को देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम जनाब डाई इमेज इज इक्वल टू न्यू अरे 7, यानी हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक नया अरे का इंस्टेंस जनरेट कर रहे हैं। उसका नाम हम रख रहे हैं डाई इमेज। तो ये एक ऐसा अरे है जिसमें 7 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट 0th होगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। इसमें 0th जो है हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ आखिरी 6 एलिमेंट्स यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है इनको यूज करेंगे। उसके बाद हम एक लूप शुरू कर देते हैं। लूप शुरू होता है 1 से और जाता है 6 तक, और दरमियान में एक एक करके ये इंक्रीमेंट होता जाता है। ये लूप जो है ये किस लिए है, ये लूप हम बार बार देखेंगे आज के लेक्चर में। इस लूप का मकसद जो है उन इमेजेस को प्री फैच करना है, उनको प्री लोड करना है, यानी पहले से अपने पास ला के रख लेना है। यानी इस लूप के जरिए उन इमेजेस को हम ले आएंगे, अभी डिस्प्ले नहीं करेंगे, डिस्प्ले हम बाद में करेंगे।
تو اس کی پہلی لائن جو ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم جو امیج آبجیکٹ ہے اس کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں. امیج آبجیکٹ کا ایک انسٹنس ڈیفائن کرتے ہیں. تو یعنی ڈائی امیج کے, یعنی یہ جو ارے ہم نے بنایا اس کا جو kth ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ ایک امیج کا انسٹنس ہو جاتا ہے. جو ہی وہ امیج کا انسٹنس ہم بنا لیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو انسٹنس ہم نے بنایا امیج کا, اس کی جو سورس والی پراپرٹی ہے دیٹس اکول ٹو ڈائی پلس کے پلس ڈاٹ جیف. کے کی ویلیو 1 ہوگی تو یہاں پہ کیا آئے گا, یہاں پہ آئے گا ڈائی 1 ڈاٹ جیف, 2 پہ ڈائی 2 ڈاٹ جیف. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس لوپ کے ذریعے یہ جو ہم نے ڈائی امیج والا ارے بنایا تھا اس کے جو آخری 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم یہ 6 کی 6 امیجز جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں, ان کو پری لوڈ کر رہے ہیں, ان کو پری فیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جب سارے کا سارا لوپ چل پڑے گا تو کیا ہوگا, ہمارا یہ جو ارے ہے اس کے جو آخری 6 ایلیمنٹس ہیں اس میں 6 امیجز آ جائیں گے. اس کے بعد جناب ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں رول ڈائی کا, یعنی یہ وہ فنکشن ہے کہ جب بٹن دبایا جائے گا یہ والا فنکشن جو ہے وہ کال ہوگا. یہ فنکشن جو ہے یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نمبر کون سا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس نمبر کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں امیج کی مدد سے. یہ نمبر جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے یہاں پہ میتھس ڈاٹ راؤنڈ کا میتھڈ یوز کیا تھا. آج ہم وہ نہیں کر رہے, آج ہم میتھ ڈاٹ سیلنگ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو 6 ٹائمز میتھ رینڈم ہے اس سے ہمیں جو جواب ملے گا وہ 0 اور 6 کے درمیان کوئی نمبر ہوگا, اور یہ میتھ ڈاٹ سیلنگ جو ہے اس کو انٹیجرز میں کنورٹ کرے گا, یعنی ادھر 1 2 3 4 5 6 ان میں سے کوئی نمبر یہ ہمیں دے دیا کرے گا. اس کے بعد یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جب ہمیں یعنی ایک رینڈم نمبر مل گیا, اب ہم نے اس رینڈم نمبر کا کے ریلیٹڈ جو امیج جو ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ہے, یعنی ڈاکومنٹ کے اندر جو امیج ہے جس کا نام ہے ڈائی, ڈاکومنٹ کے اندر جو آبجیکٹ ہے جس کا نام ہے ڈائی, اس کی جو SRC والی پراپرٹی ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو امیج ہے اس کا سورس ہم چینج کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے تو وہ امیج تھا ڈائی 6 ڈاٹ جیف, اب اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں, یعنی بجائے ڈائی 6 ڈاٹ جیف کے وہاں ہم کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں. ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں, ہم دکھانا چاہتے ہیں ڈائی امیج آف ڈائی این ڈاٹ سورس. یعنی یہ جو ڈائی این سے ریلیٹڈ امیج ہے نا اس کا جو سورس ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو ڈائی ڈاٹ سورس ہے, ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ڈاٹ سورس جو ہے اس کو ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں ایک امیج سے, ایک امیج کے سورس سے ہم ایکویٹ کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہاں پہ امیج چینج ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ ڈائی این کی ویلیو آتی ہے 3, تو کیا ہوگا, تو ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈائی ڈاٹ سورس جو ہے اٹ ول بی اکول ٹو ڈائی امیج 3 ڈاٹ سورس. تو وہاں پہ جو امیج ڈسپلے ہوگا پھر وہ 3, یعنی یہ جو آپ کا ارے ہے اس میں جو 3 والا امیج ہے وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گا. تو جناب یہ تو تھی ایک ایگزامپل. اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم انہی امیجز کو ذرا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے ذرا کچھ انٹرسٹنگ کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم اس ایگزامپل میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک تھم نیل ویور دکھانا چاہتے ہیں. ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بعض چھوٹے چھوٹے امیجز ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں, انہیں ہم تھم نیلز کہتے ہیں. اور جو ہی کسی اس چھوٹے امیج پہ میرا پوائنٹر جائے, میرا ماؤس جائے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی سی ورژن ہمیں نظر آنی شروع ہو جائے. تو ہم کریں گے یہ کہ یہاں پہ ہم 6 چھوٹے چھوٹے امیجز لیں گے. جو ہی ہمارا ماؤس جو ہے ان میں سے کسی بھی امیج کے اوپر جاتا ہے, یعنی ماؤس اوور ہوتا ہے, فوراً وہ جو بڑے والا امیج جو ہے وہ چینج ہو کے اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی پہلے آپ کو ڈیمو دکھا دیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا سا امیج نظر آ رہا ہے اور نیچے 6 چھوٹے چھوٹے امیجز ہیں, اور یہ چھوٹے امیجز میں یہ جو جس میں 5 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں وہ والا امیج جو ہے اس پہ اس وقت ہمارا ماؤس ہے. تو اس لیے بڑا امیج جو ہے یہ وہ بھی 5 ڈاٹس والا نظر آ رہا ہے. جو ہی یہ ماؤس اس 5 والے سے فرض کریں یہ 4 ڈاٹس والے امیج پہ جائے گا تو اوپر والا بڑے والا امیج جو ہے فوراً چینج ہو جائے گا. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم چھوٹے چھوٹے تھم نیلز ہیں. جو ہی ماؤس اوور ہوتا ہے کسی تھم نیل پہ اس سے ریلیٹڈ بڑا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آئیے اس کا ایک کوڈ جو ہے اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. یہ کوڈ جو ہے وہ سادہ سا جس طرح ہمارے HTML پیج کا ہوتا ہے, اور اس کے جو 2 حصے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ نہیں دکھائے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا جاوا اسکرپٹ والا حصہ دکھانا چاہوں گا. اس کا جو جاوا اسکرپٹ کوڈ ہے یہ وہی کوڈ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم امیجز کو
प्री लोड कर रहे हैं. इट इज द एग्जैक्ट सेम कोड जो हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था. इसके बाद मैं आपको इसका HTML का कोड दिखाता हूं. यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जरा निस्बतन कॉम्प्लेक्स HTML कोड है. अब तक अमूमन हम ये करते रहे हैं कि ज्यादातर हमारी प्रोसेसिंग जो है वो जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में होती रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम अपनी प्रोसेसिंग जो है वो HTML वाले पार्ट में कर रहे हैं. इसका पहला हिस्सा देखें. उसमें सबसे पहले तो हम एक इमेज वाला टैग यूज करते हैं और एक इमेज डिफाइन करते हैं. उसका नाम हम रखते हैं बिग और उसका सोर्स हम रखते हैं die6.gif, यानी ये उसका डिफॉल्ट वैल्यू है. शुरू में जब आप ये प्रोग्राम चलाएंगे तो आपको die6.gif यानी वो 6 डॉट्स वाली जिफ जो है वो नजर आनी शुरू होगी. इसका साइज जो हमने 252 by 252 रखा है. आपको याद होगा कि डाई का साइज जो ओरिजिनल साइज था डाई वाले इमेजेस का वो था 126 by 126. तो हमने यानी इमेज के साइज को कि दोनों यानी उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को दुगना कर दिया, यानी इमेज का साइज जो है 4 गुना कर दिया. इसके बाद हम 6 इमेज वाले टैग जो हैं वो हमने रखे हुए. इसमें सिर्फ मैंने पहला और आखिरी दिखाया, लेकिन बीच वाले जो टैग्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल उनका फॉर्मेट एग्जैक्टली इस जैसा ही है. तो आइए ये जो पहले वाला जो है टैग इसको देखते हैं. इसमें मैं कह रहा हूं कि जनाब इमेज का टैग शुरू करें. सोर्स इज इक्वल टू die1.gif और उसके बाद उसकी विड्थ जो है और हाइट जो है हमने थोड़ी सी कम कर दी है. आपको याद होगा कि ओरिजिनल हाइट और विड्थ थी 126, यहां पे हमने 53 कर दी ताकि हमें छोटे से ये इमेज नजर आए, इनका थंबनेल वर्जन नजर आए. अब इंटरेस्टिंग चीज जो हमने इस जगह पे की है यानी इस इमेज के टैग में की है कि यहां पे हमने एक इवेंट हैंडलर डाल दी है. यहां पे हमने माउस ओवर का इवेंट हैंडलर डाल दिया है और जो ही वो इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट की एक स्टेटमेंट जो हमने लिखी हुई है वो फायर हो जानी चाहिए. वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है कि document.big.source यानी ये जो ऊपर बिग इमेज है ना, इसका सोर्स जो है इसको आपने चेंज कर देना. जो ही माउस ओवर होता है आपने ये जो बिग इमेज है इसके सोर्स को चेंज कर देना है और इसको क्या बना देना है? इसको आपने बना देना है die_image1.source. तो इसको मैं दोबारा आपको बताता हूं. ये जो इमेज टैग है इसमें हम die1.gif यानी वो एक डॉट वाली तस्वीर दिखा रहे हैं और जो ही इसमें माउस ओवर होता है तो हम क्या करते हैं? document.big.source जो है उसका सोर्स चेंज कर देते हैं और क्या कर देते हैं? वही जो हमने प्रीलोड किए हुए ना इमेजेस उनमें से जो पहला इमेज है उसके बराबर कर देते हैं. तो होगा क्या? जो ही इस इमेज पे माउस ओवर होगा वो जो बिग इमेज है उसका सोर्स चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? वो रिलेवेंट जो भी है वो हो जाएगा, यानी वो एक डॉट वाला बड़ा सा इमेज आपको नजर आना शुरू हो जाएगा. दूसरा जो इमेज का टैग है उसमें भी होता है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में भी, कि जो ही उस इमेज पे हम आते हैं माउस ओवर का इवेंट जो है फायर हो जाता है और सिर्फ एक स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है. देखिए अमूमन जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते रहे हैं HTML पार्ट में हम कोशिश ये करते रहे कि वहां पे हम फंक्शंस यूज करें, लेकिन यहां पे हम ऐसा नहीं कर रहे. वजह उसकी ये है कि ये एक लाइन के लिए फंक्शन लिखना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि जब भी वो इवेंट फायर होता है उसके बाद जो कोड एग्जीक्यूट होना होता है वो हमने HTML पोर्शन के अंदर ही डाल दिया. हमने उसको एज अ सेपरेट फंक्शन डिफाइन नहीं किया. जनाब तो ये थी एग्जांपल जिसमें हमने एक थंबनेल व्यूअर बनाया था. अब ये वाली चीज जो है आपको कई वेबसाइट्स पे नजर आएगी, स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल की किसी वेबसाइट पे जाए ना, यानी एक नई गाड़ी आई है तो उसके छोटे छोटे थंबनेल रखे होंगे, मुख्तलिफ एंगल से उनकी तस्वीरें जो दिखाई होंगी कि आगे से कैसी है, पीछे से कैसी, ऊपर से, नीचे से, साइड से, दाएं से, बाएं से. जो ही आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे एक बड़े वाला इमेज जो है वो फौरन चेंज हो जाएगा. सो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसके जरिए बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो डिटेल में दिखाए जा सकते हैं और आपको ज्यादा स्पेस भी यूज करनी नहीं पड़ती. अगर आपकी मिठाई की आपने वेब पे दुकान बनानी है उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं. या फिर ये कि छोटे छोटे किताबों के थंबनेल्स हो, जो ही उसके ऊपर जाए वो पूरे का पूरा उसका सही साइज में इमेज जो है किताब का नजर आना शुरू हो जाए. और भी कई जो ई-कॉमर्स की साइट्स हैं उस पर शायद आपको ये चीज नजर आए. तो जनाब अभी तक हमने एग्जाम्पल जो की और बातें जितनी की वो सारी की सारी स्टैटिक इमेजेस के बारे में थी, यानी जावास्क्रिप्ट के जरिए स्टैटिक इमेजेस को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, खासतौर पे कि बाज कंडीशंस को देखते हुए जो इमेज डिस्प्ले हो रहा होता है उसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं. अभी तक की 2 एग्जांपल्स में हमने यही देखा था. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एनिमेशन की.
اینیمیشن جو ہے وہ بھی ہے تو اسٹیٹک امیجز کے بارے میں ہی، بس یہ ہے کہ اس میں ہم ان اسٹیٹک امیجز کو جلدی جلدی چینج کرتے رہتے ہیں، تو ایفیکٹ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں. سو اب ایگزامپل جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں ہم یہی کریں گے، ہم 16 امیجز لیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سائیکل تھرو دیم، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا آپ کو دکھائیں گے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اینیمیشن کا ایک افیکٹ سا کریٹ ہوتا ہے. لگتا ہے کہ ایک موونگ امیج بنا ہوا ہے، اصل میں ہے نہیں، اصل میں اٹس جسٹ اے کمبینیشن آف مینی اسٹیٹک امیجز، لیکن ان کو چینج کیا جا رہا ہے، اس سے موومنٹ کا افیکٹ ملتا ہے. تو اس ایگزامپل میں جو 16 امیجز میں نے یوز کیے ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس میں ہوا کیا ہے، اس میں 4 ڈاٹس ہیں، وائٹ بیک گراؤنڈ ہے، 4 ڈاٹس ہیں، چاروں کے مختلف کلر ہیں، اور پھر ان 4 ڈاٹس کو میں نے تھوڑا تھوڑا گھما کے ان کے 16 امیجز بنا لیے. اب ان امیجز کو جب میں جاوا اسکرپٹ کے ذریعے مینیپولیٹ کرتا ہوں، آپ کو کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 4 ڈاٹس جو ہیں یہ موو کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا. ہم نے یہ موومنٹ جو ہے، یعنی یہ جو ایک اسٹیٹک امیج کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد چوتھا، یہ ہم نے کس طرح یہ سیکوینسنگ کی. اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے. سب سے پہلے ویب پیج کا جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے HTML ٹیگ سے شروع ہو کے، اور پھر اس میں 2 چیزیں ہیں، یعنی کچھ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے اور کچھ HTML کوڈ ہے. پہلے ہم ذرا HTML کے کوڈ کو دیکھ لیں. HTML کوڈ بہت ہی سادہ سا ہے. سب سے پہلے تو سینٹر کے 2 ٹیگ ہیں، یعنی یہ جو امیج ہم دکھانا چاہتے ہیں وی وانٹ اٹ ٹو بی سینٹرڈ آن دا اسکرین، تو اس کے لیے ہم سینٹر کے ٹیگ سے شروع کرتے ہیں اور سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر سکتے ہیں، سلیش سینٹر کے ٹیگ سے کلوز کر دیتے ہیں. اب ذرا اس امیج کے ٹیگ کو ذرا غور سے دیکھیے. سب سے پہلے تو اس کا نام ہے، جس کا نام ہم نے سرکل رکھا ہوا ہے، تاکہ بعد میں اگر اس کو ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہ سرکل والا نام اس کا جو آئیڈینٹیفائر ہے اس کو یوز کریں گے. اور اس کے بعد ہم نے اس کا سورس دیا ہوا، ہم نے کہا جناب سورس ہے اس کا circle1.gif، یعنی جب یہ اینیمیشن سٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے جو تصویر آپ کو نظر آئے گی وہ کون سی ہوگی، circle1.gif. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہینڈلر ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہے یہ آن لوڈ پہ لانچ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امیج ٹیگ جو ہے اس کے کئی ایونٹ ہینڈلرز ہیں، جس میں سے ایک آن لوڈ کا بھی ہے کہ جو ہی یہ امیج لوڈ ہو تو وہ ایونٹ جو ہوتا ہے فائر ہو جاتا ہے. اس ایونٹ ہینڈلر میں ہم کیا کمانڈ دے رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں سیٹ ٹائم آؤٹ. یہ سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ شاید ہم نے پہلے کبھی ڈسکس نہیں کرا، لیکن یہ بھی جاوا اسکرپٹ کا ایک بلٹ ان میتھڈ ہے. یہ میتھڈ کرتا کیا ہے، اس میتھڈ کے 2 آرگومنٹ ہوتے ہیں. دوسرا آرگومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک نمبر. یہاں پہ آپ کو گیپ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایک نمبر ہے اینڈ اٹس ان ملی سیکنڈس، کہ بھئی ادھر جتنے بھی ملی سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں نا، اتنے ملی سیکنڈز کے بعد جو پہلے آرگومنٹ میں جو بھی فنکشن لکھا ہوا ہے نا اس کو آپ لانچ کر دیں. تو سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ کیا کرتا ہے، یہ تھوڑا سا ویٹ کر کے ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے. سیٹ ٹائم آؤٹ کا میتھڈ جو ہے یہ ایک ڈیلے سے ڈال دیتا ہے، ایک تھوڑے سے ڈیلے کے بعد ایک فنکشن کو لانچ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ گیپ وہ ڈیلے کا نام ہے، یعنی ایک ویریبل ہے، اور اس ویریبل کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے. ایک ویریبل ہے اور اس کے بعد جو فنکشن ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں، جس فنکشن کو ہم کال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سرکولیٹ. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ڈیفائن کس طرح کیا ہوا ہے سرکولیٹ کے فنکشن کو. لیکن اس سے پہلے جاوا اسکرپٹ کا تھوڑا سا اور جو اس فنکشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے حصہ ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں. سب سے پہلے تو ہم یہ جو گیپ ابھی میں نے جس ویریبل کا تذکرہ کیا تھا یہ میں نے ڈیفائن کیا، میں نے کہا گیپ از اکول ٹو 100، اور یہ 100 جیسے میں نے بتایا کہ اٹس ان دا یونٹس آف ملی سیکنڈ، یعنی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 0.1 سیکنڈ. دونوں امیجز کے بیچ میں جو گیپ ہوگا وہ کتنا ہوگا، 1/10 آف اے سیکنڈ کا ہوگا. اس کے علاوہ ہم ایک یہ نیا ویریبل جو ہے اس کو انیشلائز کر رہے ہیں امیج n، یعنی امیج نمبر از اکول ٹو 1. یہ تھوڑی دیر میں جا کے یوز ہوگا، پھر آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہم نے یہاں پہ اسے کیوں انیشلائز کیا. اس کے بعد وہ جو 4-5 لائنوں کا کوڈ ہے اس کا مقصد وہی ہے جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم وہ جو 16 امیجز جو ہیں ان کو پری لوڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پری فیچ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو 2 ایگزامپلس کی تھی اس میں ہم نے 6 امیجز کو پری لوڈ کیا تھا، یہاں پہ ہم 16 کو کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے کر رہے ہیں اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز دا پریویس 2 ایگزامپلس. اس کے بعد ہم یہ جو سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب یاد رکھیے یہ سرکولیٹ کا فنکشن کب لانچ ہوتا ہے، کب کال ہوتا ہے، جب وہ گیپ سیکنڈز ہو جاتے ہیں.
تو یعنی گیپ کو ہم نے ایز 100 ملی سیکنڈز ڈیفائن کیا ہے. تو پہلے جاوا اسکرپٹ جو ہے نا وہ 100 ملی سیکنڈ ویٹ کرتی ہے اور پھر یہ سرکولیٹ کا فنکشن جو ہے اسے کال کر لیتی ہے. اس فنکشن کو دیکھتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ڈاکیومنٹ ڈاٹ سرکل ڈاٹ سورس، یعنی وہ جو امیج تھا نا HTML پورشن میں، جو ہم نے امیج ایک سرکل والا یوز کیا تھا جس کا ہم نے نیم رکھا تھا سرکل، اس کے سورس کو ہم یہاں پہ چینج کر رہے ہیں. اس کے سورس کو ہم چینج کر رہے ہیں ود سرکل امیج نمبر ڈاٹ SRC. یعنی ہم یہاں پہ کر یہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا امیج n، اس کی ابھی ویلیو ہم نے ڈیفائن کی تھی. اس کی ویلیو ہم نے کیا ڈیفائن کی تھی؟ انیشلائز کی تھی. اس کی ویلیو ہم نے انیشلائز کی تھی ایز 1. تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جب یہ سرکولیٹ کا فنکشن کال ہوگا تو سرکل ڈاٹ سورس جو ہے اس میں کیا چلا جائے گا؟ اس میں جناب چلا جائے گا پہلا امیج، یعنی سرک امیج 1، کیونکہ امیج n کی ویلیو 1 ہے نا، اس کا سورس چلا جائے گا. یعنی جو ہی یہ سرکولیٹ والا فنکشن پہلی دفعہ کال ہوتا ہے تو وہ سرکل میں پہلے والا امیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد یہ جو امیج n ہے یعنی امیج نمبر ہے اس کو ہم انکریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم یہ 16 سے بڑھ تو نہیں گئے، کیونکہ ٹوٹل امیج تو 16 ہے. اور ہم نے یہی کرنا ہے نا کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16واں اور اس کے بعد دوبارہ پہلا. تو اس لیے جو ہی امیج n یعنی امیج نمبر یعنی یہ انڈیکس جو ہے 16 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے، 17 ہو جاتا ہے، 17واں امیج تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہی یہ 17 ہو جاتا ہے ہم دوبارہ پہلا امیج ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سرکولیٹ والا فنکشن یہی کرتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہم نے امیج HTML پورشن میں ڈیفائن کیا تھا سرکل، اس کا سورس چینج کرتا ہے. اس کے بعد یہ جو امیج نمبر ہے اس کو انکریمنٹ کر دیتا ہے اور اگلی دفعہ جب یہ کال ہوگا تو یہ نئے والا امیج نمبر جو ہے یہ یوز ہوگا. دیکھیں نا، پہلی دفعہ تو امیج نمبر کی ویلیو ہے 1، اگلی دفعہ کیونکہ ہم نے انکریمنٹ کر دیا وہ 2 ہو جائے گی. یہ انکریمنٹ کرتے رہیں گے، اتفاق سے ہم جب 17 میں پہنچیں گے تو یہ دوبارہ 1 ہو جائے گی. تو اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور پھر 1، اور یہ پھر اینیمیشن یہ جو چلتی رہتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ڈاٹس جو ہیں یہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں. جناب یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دکھائی، اس کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اینیمیٹڈ جفس. ٹھیک ہے نا، جف ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اسٹیٹک امیجز دکھا سکتے ہیں، یعنی ایک اسٹوریج فارمیٹ ہے، ایک فائل فارمیٹ ہے. اس کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے. اس ایکسٹینشن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 8-10 بلکہ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ امیجز جو ہیں وہ اسٹور کر لیں، اور جب بھی آپ امیج ٹیگ کے ذریعے اس کو دکھائیں گے اپنے ویب پیج پہ تو وہی جو آپ نے امیجز اسٹور کیے تھے وہ سیکوینس میں آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، اس طرح کر کے. تو یہ کام جو ابھی ہم نے کیا یہ ہم اینیمیٹڈ جفس کے ذریعے بھی کر سکتے تھے. یعنی ان 16 کی 16 امیجز کو ایک اینیمیٹڈ جف کے اندر اگر ہم اسٹور کر دیتے اور پھر امیج ٹیگ کے ذریعے اس اینیمیٹڈ جف کو ڈسپلے کر دیتے تو یہی جو ابھی آپ کو چیز نظر آئی تھی یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی. تو یعنی یہ جو ابھی پچھلی اگزامپل کی بالکل یہی چیز ہم جاوا اسکرپٹ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. لیکن جناب جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ذرا بہتر کنٹرول آپ کو دیتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو امیجز کے درمیان ڈیلے ہے اس پہ آپ کو بہتر کنٹرول دیتی ہے. ان کی جو سیکوینسنگ ہے کہ پہلے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، یہ تو ہم نے ابھی یوز کی 1 2 3 4، لیکن ہم کو عجیب و غریب سیکوینس بھی یوز کر سکتے تھے. جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمیں پورا کنٹرول دیتی ہے اس سیکوینس پہ. یہ جو نیکسٹ ایگزامپل ہے اس میں ہم ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ایسی چیز جو شاید ایک اینیمیٹڈ جف کے ذریعے نہیں کی جا سکتی. ہم کریں گے وہی 16 امیجز جو ہیں ان کو ہم روٹیٹ کریں گے، ان کو سائیکل تھرو کریں گے تاکہ ہمیں ایک اینیمیشن کا ایفیکٹ ملے. لیکن ہم 2 نئے بٹنز ایڈ کر دیتے ہیں، ایک سلو ڈاؤن کا بٹن اور ایک اسپیڈ اپ کا. ہم سلو ڈاؤن کے بٹن کو دبائیں گے تو یہ جو سرکل میں جا رہے ہیں یہ سرکل ذرا آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اسپیڈ اپ کریں گے تو یہ زیادہ تیزی سے گھومنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے جو شاید اگر آپ اینیمیٹڈ جف کے ذریعے کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ مشکل درپیش آئے گی. تو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ اینیمیشن اور اس کے ساتھ وہ 2 بٹن بھی ہیں. ان میں سے اگر آپ لیفٹ والا بٹن دبائیں تو یہ روٹیشن جو ہے یہ آہستہ ہو جاتی ہے، اور اگر رائٹ والا دبائیں تو روٹیشن ذرا
तेज हो जाती है, और इसको अगर आप इस पर क्लिक करते जाएं वो तेज से तेज से तेज तर होती जाएगी. उसकी एक लिमिट है, लेकिन कई दफा आप दबा सकते हैं और ये तेजी से रोटेट करते जाएंगे डॉट्स. अब देखते हैं कि हमने किया कैसे. तो अगेन ये जो कोड है इसके दो सेगमेंट्स होंगे, एक जावास्क्रिप्ट वाला होगा, एक HTML वाला होगा. सबसे पहले हम HTML के कोड को देख लेते हैं. HTML का कोड जो है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो सेंटर और स्लैश सेंटर टैग में है, ये तो वही है जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, लेकिन इसके नीचे एक हमने फॉर्म ऐड कर दिया है जिसके जरिए ये दो नए बटन आ गए हैं, एक स्लो डाउन का बटन और दूसरा स्पीड अप का बटन. जो ही स्लो डाउन का बटन दबाया जाता है तो स्लो डाउन वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है. जो ही स्पीड अप वाला बटन दबाया जाता है, यानी ऑन क्लिक वाला इवेंट फायर होता है, तो स्पीड अप वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है. तो आइए अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट वाला पोर्शन. अभी तो हमने HTML वाला पोर्शन देखा, अब जावास्क्रिप्ट वाला पोर्शन देखते हैं. इस जावास्क्रिप्ट वाला पोर्शन के भी 3 हिस्से आपको दिखाए जाएंगे. पहला हिस्सा जो है वो तो एग्जैक्टली वही है जो हमने पिछली एग्जांपल में देखा. यहां पे हम प्रीलोड कर रहे हैं इमेजेस को. दूसरा हिस्सा जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है, यानी वही सर्कुलेट फंक्शन जो हमने पहले देखा था उसको हम यहां पे रीयूज कर रहे हैं. तीसरा हिस्सा जो है उसमें हम 2 नए फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, यानी स्लो डाउन का फंक्शन और दूसरा स्पीड अप का. इन दोनों फंक्शंस में आप देख रहे हैं हो क्या रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट किया जा रहा है. स्लो डाउन में हम ये करते हैं कि गैप को बढ़ा देते हैं. जो ही बटन दबाया जाता है ये फंक्शन कॉल होता है तो इस गैप को हम बढ़ा सकते हैं, और हम इसको 20-20 मिली सेकेंड जो है उसके लिहाज से बढ़ाते हैं. जितने क्लिक किया जाएगा उतनी ही दफा 20-20 मिली सेकेंड जो है वो गैप बढ़ जाएगा. और स्लो डाउन में जो है हम गैप को कम कर देते हैं. गैप के कम करने से ये होता है कि वो इमेजेस ज्यादा तेजी से रोटेट करना शुरू कर देते हैं. इसको एक नजर आप दोबारा देख लीजिए. जो हमने यानी एनिमेशन का इफेक्ट क्रिएट किया है वो इस वक्त आपके सामने है, और यहां पे हमें इस एनिमेशन पे बेहतर कंट्रोल हासिल है. यानी कुछ अर्सा पहले हमने फ्लैश एनिमेशन की भी बात की थी. फ्लैश एनिमेशन इज क्वाइट पॉपुलर ऑन वेब पेजेस. ये एक तरीका है जिसके जरिए 2D एनिमेशन जो है उसको किसी वेब पेज पे डिस्प्ले किया जा सकता है. ये एनिमेशन के लिए फॉर्मेट बना हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात इसके जरिए आप स्टैटिक इमेजेस जो हैं उनको भी डिस्प्ले कर सकते हैं. इन फ्लैश के इमेजेस को अगर आप किसी भी ब्राउजर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो जरूरी है कि उस ब्राउजर में एक खास प्रोग्राम मौजूद हो, एक हेल्पर एप्लीकेशन हो जिसे प्लग इन कहा जाता है. और वो फ्लैश का प्लग इन जो है आजकल ज्यादातर ब्राउजर में पाया जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील. ये जो फ्लैश है इसके जरिए आप पूरी की पूरी वेबसाइट्स बना सकते हैं. यानी HTML आप हार्डली यूज करेंगे, आप सैकड़ों पेजेस की वेबसाइट बना सकते हैं जो पूरी की पूरी फ्लैश के अंदर ही है. लेकिन मुझे फ्लैश की वेबसाइट्स को इतनी पसंद नहीं है. उसकी की वजह यह है कि फ्लैश की वेबसाइट जो है उनको इंडेक्स नहीं किया जा सकता. अगर गूगल पे जाके एक फ्लैश की वेबसाइट बनी हुई है, उसमें कुछ कीवर्ड्स वगैरह मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनके लिए सर्च करना नामुमकिन है. दूसरी बात यह कि फ्लैश की जो फाइलें हैं जिस तरह इन्हें स्टोर किया जाता है, इन्हें बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है. भाई बाइनरी फॉर्मेट मैं तो नहीं पढ़ सकता. तो इसका ऑल्टरनेट जो मैंने आप चंद हफ्ते पहले भी आपसे तज़किरा किया था, वो मेरे ख्याल में खासा पॉपुलर हो जाएगा वक्त के साथ साथ. वो है द स्ट्रक्चर्ड वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट, SVG फॉर्मेट. सो इट्स अ रिप्लेसमेंट, या बल्कि कहना चाहिए इट्स अ कंपेटिटर फॉर द फ्लैश फॉर्मेट. इसमें भी प्लगइन की जरूरत है, फ्लैश के लिए प्लगइन की जरूरत है, इसके लिए भी प्लगइन की जरूरत है. लेकिन इसमें जो स्टोरेज होती है, इसकी जो फाइल्स होती हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में होती हैं, और मैं इत्तेफाक से टेक्स्ट फॉर्म्स पढ़ सकता हूं. और दूसरे ये क्योंकि वो टेक्स्ट फॉर्म में है, इसलिए सर्च इंजन जो हैं वो उसको बड़ी आसानी से सर्च करके उनसे वो कीवर्ड्स वगैरह तलाश करके उनको इंडेक्स कर सकते हैं. तो जनाब आज हमने बात की एनिमेशन की और ग्राफिक्स की. आज हमने देखा कि सादी सी अगर आपने ग्राफिक्स किसी वेब पेज में डालनी है उसका क्या तरीका है. उसका तरीका बड़ा सादा सा है, आप इमेज का टैग यूज करें, और इमेज के टैग में जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनमें मेरे ख्याल में हाइट और विड्थ वाली चीज जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. यानी उसके जरिए आप चीजों को कंट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको एम्पलीफाई करके उनको बड़ा करके भी दिखा सकते हैं. उसके अलावा इमेज के टैग में
अलाइन का एट्रीब्यूट भी है, जिससे आप अलाइनमेंट, वर्ड का अलाइनमेंट जो है किसी इमेज की वो चेंज कर सकते हैं। और सोर्स का एट्रीब्यूट तो है ही, जिसके जरिए आप बताते हैं कि यहाँ पे जो आपने इमेज डिस्प्ले करना है उसका फाइल नेम क्या है, वो कहाँ पड़ा है और उसका फाइल नेम क्या है। और ये कि वो फाइल जो है, इमेज की फाइल, वो लोकल भी हो सकती है, यानी आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर पर पड़ी हो, या फिर वो कहीं और भी हो, किसी और वेबसाइट पे हो। एज लॉन्ग एज वो है वेब पे अवेलेबल, एज लॉन्ग एज यू नो द URL, यू कैन यूज इट, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इमेजेस के साथ किस तौर तरीके से डील करती है। उसके लिए हमने बताया कि जावास्क्रिप्ट में जो है एक खास बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, विच इज द इमेज ऑब्जेक्ट। ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं विच आर क्वाइट यूजफुल, और उसमें से हमने आज सिर्फ सोर्स वाली प्रॉपर्टी ही देखी, लेकिन आप उसकी बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं उसको भी इन्वेस्टिगेट करके देखिए। और उसके अलावा इसके साथ कुछ रिलेटेड इवेंट हैंडलर्स भी हैं। इवेंट हैंडलर्स में हमने ऑन अबॉर्ट का तज़किरा किया था, ऑन लोड का तज़किरा किया था और ऑन एरर का तज़किरा किया था। इसके बाद हमने ये जो जावास्क्रिप्ट का इमेज ऑब्जेक्ट है, इसके जरिए थोड़ी सी इमेज मैनिपुलेशन करके आपको दिखाई। हमने दिखाया कि सबसे बड़ा फायदा जो इस इमेज ऑब्जेक्ट का है कि इसके जरिए आप इमेजेस को प्री लोड कर सकते हैं, पहले से उन्हें मंगवा के अपनी कैश में रख सकते हैं कि जो ही वेब पेज पे जरूरत हो फौरन उनको दिखाया जा सके। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, क्योंकि इसकी मदद से आप बड़ी अच्छी और स्मूथ एनिमेशंस करके दिखा सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने यही देखा कि ये काम बड़ा आसान है। पहले आप प्रीफेच करें, उसके बाद अपने वेब पेज पे जहां पे आपने एक इमेज को दिखाया हुआ है उसकी सोर्स प्रॉपर्टी को चेंज कर दें उस सोर्स से जो आपने प्री लोड कर दिया, तो फौरन वो इमेज आपको वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने फिर कुछ एनिमेशन भी आपको करके दिखाई, और उस एनिमेशन में कोई मैजिक नहीं है। आपने करना यही है कि कुछ इमेजेस लेने हैं, उनके थ्रू साइकिल करना है आपने, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह उनको आपने दिखाना है। और फिर उसकी स्पीड को अगर आप सही तरह से एडजस्ट कर लें तो लगेगा ऐसे कि जनाब एक कंटिन्यूस ही मूवी आपके सामने चल रही है। तो जनाब ये था तरीका जिसके जरिए हम एनिमेशन आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं। उसके लिए वेब पे बाज इंटरेस्टिंग फॉर्मेट्स बने हुए हैं, मतलब एक फ्लैश फाइल फॉर्मेट है, एक SVG का फॉर्मेट है, जिनके जरिए जरा बेहतर एनिमेशन दिखाई जा सकती हैं। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ये तो बहुत क्रूड सा तरीका था एनिमेशन बनाने का, लेकिन फ्लैश और SVG फॉर्मेट जो है उसके जरिए एनिमेशन जरा खासी बेहतर क्वालिटी की दिखाई जा सकती हैं। ये तो जनाब थी बात आज की। नेक्स्ट टाइम जो हमारा वेब डेवलपमेंट का शायद आखिरी लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी की। वो ये कि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अगर हमने इफेक्टिव प्रोग्राम्स लिखने, अगर हमने करेक्ट प्रोग्राम लिखने हैं, लेकिन हमने लिखने इस तरह हैं कि उसमें टाइम ज्यादा ना लगे, हमारे प्रोग्राम्स ऐसे हों कि जो सही हों, जो वही करते हों जब उनसे करवाना चाहते हो, लेकिन हम उन्हें डेवलप करना चाहते हैं कम से कम वक्त में। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका बड़ा सादा सा है कि हमें ऐसी टेक्निक सोचनी पड़ेंगी जिससे हमारा जो टाइम का ज़िया होता है वो जरा कम हो जाए। तो जनाब एक तो हम ये देखेंगे। दूसरी चीज जो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे वो ये कि अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जाहिर है उसमें बग्स और एरर्स तो आते हैं, तो बग्स और एरर्स को रिमूव करने के लिए जो डीबगिंग टेक्निक्स होती हैं उनमें से कुछ सादी सी डीबगिंग टेक्निक जो हैं उनके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। तो जनाब अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।